declaration of the bridegroom. Chris, do you solemnly declare that within your knowledge there is no lawful objection to your proposed marriage to the bride Ima at your side? And do you call all people present here to witness that you take Ima as your lawful wife? What's your answer? Yes, ja. Het hom gehoor daar agter, ek is nie heeltemal seker of hy. Nee, daar om Louis het hom gehoor, jy moet weer seker is. Ja. Mooi, mooi. Ima, I just make sure that his question, that his answer is right. Now, Ima, do you solemnly declare that within your knowledge there is no lawful objection to your proposed marriage to the bridegroom, Chris at your side, and do you call all people present here to witness that you take Chris as your lawful husband? What is your answer? Yes. Mooi. In Afrikaans iets ja. Ja. Ja, mooi. Mooi. Now you can exchange the rings. Is dit op pad? Okay. Ons het so lank een ring hierso. Het hulle so lank een ring hierso. Okay. Daar kom die ringe. Mooi. Woah, daar. Dus kyk wat se ring is eerste hierso. Okay, wat sien gaan eerste, Pieter? Julle gee vir mekaar die hande en Chris, jy kan haar ring eerste aansit. Vat net haar blomme. Okay, nou vir die foto finish. Chris, is die verkeerde vinger geweest. Now you can hold hands. I just want to read you something which I came across. By giving these rings, Chris and Ima declares as follows. This ring I give you as a sign of our union in marriage. With my body I honor you. All I am I give you. And all I have I share with you in the love of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nou kan jy jou bruid soen. Kan ek sê nou kan jy haar ordentlik soen, Chris. Vriende, ek gaan nou 'n inseëningsgebed oor hulle doen, so die maklikste gaan wees. Julle kan nie nou weer omdraai nie, né? Ek gaan agter hulle staan terwyl hulle van die video kan. Kom ons bid net saam, vriende. Here Jesus, hier het iets nou baie spesiaal gebeur. U het gehandel. En die teken van hierdie handeling, Vader, is die 2 ringe aan hulle vingers. Hier staan nou die nuwe meneer en mevrou van die kerk. Dankie Here dat dit vir ons hoop gee. En dat dit wys dat liefde werk. Dat dit wys dat liefde nooit en kry nie. Dat dit wys dat U sorg en dat U omgee. Ek wil bid vir hulle huwelik, Here. Dankie vir die spesiale manier wat U hulle bymekaar gebring het. En dankie dat ons weet, Here, dat U hulle huwelik sal seën, sodat dit 'n teken kan wees van wie U is. Want ander mense sal sien uit Chris en Ima se huwelik, dis God. Hulle het mekaar so lief, ons sien iets van God in hulle raak. Mag dit die getuienis wees wat hulle huwelik uitleef. Dit bid ons in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Amen. Dis die lekkerste deel van my job. Ek kry altyd kans om die bruid tweede te soen. Vriende, ons het nou 'n seremonie. I explained that to Ima last night, she understands it. Daar staan 'n Christuskers, die een wat nou brand. Om net te sê iets van die teenwoordigheid van die Here Jesus Christus hier by ons vandag, en dat hy die handelende een is. En dan is daar 2 afsonderlike kerse, wat vir Chris en Ima voorstel. En dan die mooi ene in die middel is nou die nuwe huwelik, die nuwe entiteit, die nuwe iets wat nou deur God geskep is, die ons ruimte noem ons dit, die as, die we, soos ek gisterand vir hulle gesê het. So ek gaan nou vir hulle kans gee om dit te doen, en dan dat die fotograwe net die fotootjies neem daar rondom. Dis maar net om 'n stuk metafoor aan die oor te dra, dat mens verstaan, hier is iets uniek wat nou gebeur het. En jy moet ook sien, hulle gaan nie hulle kerse doodblaas nie.
Chris en Ima bly afsonderlik bestaan. Daar het net 'n nuwe iets tussen hulle geskep. God het pas nou 'n nuwe iets tussen hulle geskep. En dis wat hulle nou gaan vier daarmee. Peter, can you just say a bit of English there as well? So, Saam met haar, Chris. Okay. En dan saam die kers. Yes. Dankie, dan kan julle maar weer, you can come and stand here again. Vriende, begin my dat ons net 'n paar woorde vir die Here vra om die lees van die Bybel en die verkondiging van sy boodskap te seën. Here Jesus, hierdie is 'n ontmoeting met U. Dis iemand Chris se dag, maar in wese is dit in die eerste plek 'n ontmoeting met U. En elkeen wat hier sit, is ook nou in U teenwoordigheid, want U is hier. Wil U nie nou deur U woord vir ons 'n nuwe perspektief op U wese gee nie? 'n nuwe perspektief op U liefde gee nie, op wie U is, wat U aan ons doen nie. Want Vader, dis die enigste ding wat ons anders kan gaan laat leef, as ons weet wie ons is in U. Doen dit nou deur die lees en die verkondiging van U woord. Amen. I want to read you a quote, Ima, just to illustrate what happened now. Thornton Wilder wrote this, and it's for both of you. I didn't marry you because you were perfect, even though I know you think the other one is perfect. I didn't even marry you because I loved you. I married you because you gave me a promise. That promise made up for your faults. And the promise I gave you made up for mine. Two imperfect people got married, and it was the promise that made the marriage. And when our children were growing up, it wasn't a house that protected them, and it wasn't our love that protected them. It was that promise. Vriende, dit kom uit 'n boekie uit. Chris, jy kan vir iemand later dit verduidelik. Wat my huwelik verskriklik baie beteken het, so is net 'n reklamebreek. Die boekie se titel is 21 maniere om jou huwelik te verwoes. Maar daar's daarom 'n subtitel en nog meer maniere om 'n gelukkige huwelik te verseker. Verskriklike oulike goed in, as jy op 'n punt in jou huwelik is wat jy bietjie raad soek, jy kan dit gerus kry. Dis my huweliksgeskenk aan Chris en ek het dit in Afrikaans gekry, sodat hy dit moet verstaan en dan aan haar in Engels kan verduidelik. So en ek sal gereeld by haar hoor of hy dit doen. Ima and Chris, while I was preparing this message, I was thinking, what special gifts can I give you today? What must the message be? What can I speak about? And after all, Chris, the two of us had many long and interesting conversations, usually with a good bottle of red wine and a fire somewhere going. And we spoke about, and it usually lasted till the wee hours of the morning. So what is there to talk about? And there was an hour or two, I thought, ek was de mekaar, ek het nie geweet wat ek kan doen. I didn't know what
Because I wanted to tell you, ek wil vir jou raad gegee het. And then I realized that God is the acting party today. We are just merely witnesses. We're just merely spectators to His gracious action, that candle burning. These two people together holding hands with rings on their fingers. That's God acting, His gracious actions. And we are just witnesses. So, how, and the next question was, how does God act? What does He do? To answer this, I went to one of my favorite sentences in the Bible. Now, Chris, I want you to read it in the Bible we're going to sign now. Dis 'n bietjie onvoorbereid, maar jy kan daarom Engels lees. Ephesians 2 verse 4, ek het hom gemerk, die bladsy ingevou. Ephesians 2 verse 4, en ek het dit onderstreep vir jou. Daar is. Ephesians 2 verse 4, dis in die NIV vertaling. Okay, but because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. Shall I continue? Dis net daai. Okay. Die Afrikaans sê God is ryk aan barmhartigheid en hy het ons innig lief. I realized the answer to how does God act, herein lies the answer. And I want to read it to you, Eugene Peterson's rendering of it. He says, immense in mercy and with an incredible love, He embraced us. Immense in mercy and with an incredible love, He embraced us. Let's ponder on this a bit. Herein lies the clue, the key to a fulfilling life together, to happiness, to staying together. What's this key? Now you must listen. God acted first with immense mercy, with incredible love, and by embracing you too. God acted first. Therefore, if we profess that we are disciples of Jesus and that we follow Him, it means that we need to do the same to one another. So that means act with immense mercy, with incredible love, and embrace each other. But what does this mean? To have mercy, to have incredible love, to embrace each other. What does this mean in the nitty-gritty, nuts and bolts of everyday life? When Chris leaves the wet towel on the bathroom floor, or Ima puts his keys away and he cannot find it. So what does this mean? Paul in Corinthians gives us a few pointers and how this mercy and love and embracing works. So I just want to read this to you, Ima. Ek gaan dit in Afrikaans ook doen want dit is net so mooi in Afrikaans ook, so terwille van Ima. Paul says, embracing means, love means, mercy means, love never gives up. Now, in terms of Chris and Ima's relationship, to get here was a never give up story. Love never gives up. Love cares more for others than for self. Love doesn't want what it doesn't have. Love doesn't strut, doesn't have a swelled head, doesn't force itself on others, isn't always me first, doesn't fly off the handle, doesn't keep score of the sins of others, doesn't revel when others grovel, takes pleasure in the flowering of truth, puts up with anything, trust God always, always looks for the best, never looks back, but keeps going to the end. Jy sal seker nou weet, dit kom uit 1 Korintiërs 13. Ons het hom anders geleer, maar hierdie is die Message vertaling. Die Afrikaans klink dit so. Om 'n liefde beteken, om iemand nooit sleg te behandel wat jou irriteer nie. Nou, deksels. Dis van die moeiliker goed in die lewe, né? Om iemand nooit sleg te behandel wat jou irriteer nie. Om altyd alle mense so te hanteer, en hier is die sleutel, dat hulle graag by jou wil wees, sonder om bang te wees dat jy hulle sleg sal behandel. Ek gaan nou iets daar sê. Om ander mense wat hulle het of kry te gun, sonder om lelik te wees as hulle dinge het wat jy nie het nie.
Om nie heeltyd oor jouself te praat en te spog nie. Om nie heeltyd te maak